बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कोविड के बारे में। तो आपको जैसा कि ख़बरों से भी पता लग गया और वैसे भी आपको मालूम हो रहा है और मतलब जिसे कहते हैं कि सिचुएशन से भी मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान में कोविड की जो तीसरी लहर है इसने पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि बदतरीन तरीके से मुतासिर किया। और जो कोविड का जो हमला हुआ है वो इस वक्त यानी कि एक इत्तलात के भी मुताबिक और वैसे भी वो पाकिस्तान के दिल यानी कि लाहौर पे हमला बड़ा शदीद है। कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वो बताते खुद कोविड का शिकार हुए, लेकिन उनको भी कौम से इसीलिए ख़िताब करना पड़ा कि अभी सिचुएशन ये है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कोविड की जो आजकल पोजीशन है ये बाज़ इलाकों में 15% से अबव चली गई है। 15% का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, यानी कि 6% या 3%, मतलब ये होता है कि 100 में से 3 बंदे या मतलब जितना भी वो हो तो वो 100 का हिस्सा शुमार होता है। तो बात ये कि लाहौर के हालात काफ़ी ख़राब है और लाहौर के अंदर काफ़ी जगह पे जिसे कहते हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन भी है। और अगर यही पोजीशन रही तो मैं पाकिस्तानी कौम को और अपने व्यूअर्स को यह आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर शायद कर्फ्यू जैसी पोजीशन भी लगानी पड़ जाए, यानी कि कर्फ्यू लगाना पड़ जाए, जिसकी वजह से अच्छा मज़े की वो बात यह है कि इसमें हमारे अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। कोविड की पहली और दूसरी जो लहर थी उसके अंदर फिर भी ये थोड़े से वो थे, लेकिन इसके अंदर हमारे सियासतदानों का भी बड़ा हाथ है। सियासतदानों का ऐसे हाथ है कि याद होगा आपको पिछले दिनों ये जो पीटीएम जब आखिरी हचकोले खा रही थी तो मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया था कि कोविड उस वक्त आता है जब हुकूमत मुश्किल में होती है। इसी तरह के फजूल बयान जो था वो फजल रहमान भी देता रहा, लेकिन अब खुद मुतासिर हुए तो इनको पता लग गया होगा कि शेर में कितनी पकती है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि बार बार मैं आपको वैसे भी पहले तो मैं बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम करता रहा हूँ कोविड के ऊपर, लेकिन अब मैं फिर दोबारा इस तरफ आ रहा हूँ क्योंकि बहरहाल हमने इस कोविड के बारे में लोगों को आगाही देना जो है ये हर सहाफ़ी का, हर जर्नलिस्ट का, हर न्यूज़ एंकर का, हर बंदे का काम है जो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है या बस सरस समझदार है या जैसा भी, बार उसका काम है कि वो दूसरे बंदे को इस बारे में आगाह करे। तो हमारा ज़्यादा ये बनता है काम, इसलिए कि लोग हमें देखते और सुनते हैं। तो कोविड की लिए सबसे पहले एहतियाती तदाबीर मास्क का इस्तेमाल। व्यूअर्स मैं आपको फिर कहूँगा कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया इसकी अफादियत जान गई है और दुनिया कहती है कि अगर आपने मास्क का इस्तेमाल किया तो आप 80% जो है इससे आप प्रोटेक्शन है, मतलब आपके जिस्म को 80% प्रोटेक्शन ये सिर्फ मास्क प्रोवाइड करता है। तो लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करें, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 20 रुपये के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है और इससे भी कम में मिल रहा है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर जाते हुए एहतियात करें। एहतियात से मुराद है कि आप ऐसी एहतियात करें कि जो नज़र भी आए। जमघट्टे से ज़रा परहेज़ करें और जिसे कहते हैं शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर जिसे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी हो तो शिरकत करें, लेकिन SOPs के तहत शिरकत कर लें। और इसी तरीके से जब आप बाज़ार जाते हैं शॉपिंग के लिए, अब आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, ईद के लिए ख़वातीन और हजरात जो जोक दर जोक निकलेंगे। हालांकि मैं पिछली दफ़ा भी कहता रहा हूँ कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि अगर ईद पे एक दफ़ा कपड़े या जूते ना ख़रीदें, लेकिन बहरहाल ये जो है हमारे मुल्क का ये एक अलमिया है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते और जब पानी सर से गुज़र जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से आई थी। तो बात ये की कि बहरहाल अवॉइड करें। और इधर ही मैं एक बात ये भी करूँगा कि जो दुकानदार हजरात हैं, ये दुकानदार हजरात की दुकान जो होती है वो 4 या 5 फुट की होती है और वो 12 फुट जो है वो सड़क के ऊपर वो दुकान को ले आते हैं। तो ये जो कंसर्न महकमे हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बाज़ारों के, कैंटोनमेंट बोर्ड के,
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, ये जो शेख रशीद साहब हैं, इनका इलाका राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, ये दूसरा तीसरा ये जो सदर का इलाका है, यानी कि जो राजा बाज़ार वगैरह के इलाके, कि ये दुकानों को अंदर करें। इन दुकानों को अंदर करने से क्या होगा कि रास्ता खुलेगा, और रास्ता खुलने से ये होगा कि वो रश की जो होएगी, थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है लोगों के अंदर। नहीं तो अब आजकल जो है वो राजा बाज़ार, इन लोगों इन बाज़ारों की ये हालत है कि वहाँ पे पैदल चलने वाले की भी जगह नहीं है। तो इन दुकानों को अंदर करें। और ये शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, इनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। बेशक ये इनका वोट बैंक है वहाँ पे, और वोट बैंक नहीं बल्कि अंधाधुन ये इनका अपना इलाका है, और अगर ये खुद अगर बजाते खुद भी कह दें तो लोग अंदर कर लेंगे, दुकानें अपनी अंदर कर लेंगे। तो बहरहाल ये बात थी, कोविड से एहतियात करें, अपने बीवी बच्चों, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने अहल व अयाल, अपने तमाम यारों दोस्तों का ख्याल रखें और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहें और SOPs पर पूरा करें। अब आते हैं ज़रा सियासत की जानिब। तो सियासत के अंदर भूचाल एक आ रहा है। मैं आपको एक ख़बर दे दूँ। सबसे पहली ख़बर तो ये दे दूँ कि स्विस कैनाल जो है, वो जो जहाज़ उसके अंदर फंसा हुआ था, वो जहाज़ को क्लियर कर लिया गया और तकरीबन 90% उसका रफ्चो था वो सीधा कल ही कर दिया गया था। और आज जो आखिरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक उसको वहाँ से टग स्पोर्ट्स के ज़रिए निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि वे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली ख़बर तो ये है। और दूसरी ख़बर ये है कि ये जो हकूमती ऐवान है इसके अंदर बड़ी तेज़ी से, जिसे कहते हैं कि शफलिंग हो रही है। शफलिंग का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको शफलिंग इसको कहते हैं कि एक चीज़ इधर से उठा के उधर रख दे, उधर वाली उधर रख दे, यानी कि एक नई शफलिंग हो रही है। तो उसके अंदर वज़ीर ख़ज़ाना जो थे उनको तब्दील कर दिया गया, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया इमरान खान ने, यानी कि कोविड में रहने के बावजूद अब वो कोविड से निकलने वाले हैं। जो ख़बरें आ रही हैं, और यकीनन इंशाल्लाह ये बेहतरी ख़बरें होंगी कि जुमे तक इमरान खान साहब कोविड से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद उन्होंने धुआंधार, पहले वो बॉलिंग करते थे, अब वो बैटिंग करने का उनका इरादा है। तो जो हमाद अज़हर साहब हैं, इनकी काबिलियत पे किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है। बहुत काबिल और बहुत नफीस किस्म के इंसान हैं, और जिसे कहते हैं कि दर्द, पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोगों में शुमार किया जाता है इनके वालिद का। अब बात ये है कि जो इमरान खान साहब 2.5 साल गुजार चुके हैं, अब उनको इस बात का थोड़ा सा वो हुआ है कि जो नॉन सेलेक्टेड पर्सन थे, यानी कि नॉन सेलेक्टेड माजरत चाहता हूँ, कि नॉन इलेक्टेड पर्सनस के ऊपर थोड़ा सा इन्हिसार कम किया जाए, और जो अपनी काबीना है उसके अंदर जो काबिल तरीन जहन मौजूद हैं इनको आगे लिया जाए। तो एक बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और फवाद चौधरी जो हैं, जो वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी थे, इनकी भी काबिलियत पे किसी किस्म का शक नहीं है। बहुत काबिल और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। यानी कि इनके मैं टीवी प्रोग्राम, जब ये टीवी के एंकर थे, वो भी मैं देखता था, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। और जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको नई ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी, और ग़ालिबन वो इत्तलात और नशरियात के भी वज़ीर बन सकते हैं, लेकिन कोई और भी बन सके। बहरहाल ये 2 से 4 दिन के अंदर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और काबिल चेहरे आगे आ रहे हैं। क्योंकि देखें, फवाद चौधरी ने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जब उनको दाखिल किया गया, वहाँ पर उन्होंने जंगी इक़दाम किए, हंगामी किस्म के इक़दाम किए, और पाकिस्तान को वेंटिलेटर के अंदर खुद कफ़ील ना सिर्फ बनाया, बल्कि बड़ी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने की भी उन्होंने कोशिश करवाई है। वो मकसद ये है कि वो एक जिसे कहते हैं कि बड़ी स्पीड में चलने वाले बंदे। तो बहरहाल जो आखिरी ख़बरें आएंगी वो इंशाल्लाह वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली आएगी। लेकिन अभी मैं फिर यहाँ पे एक बात करूँगा, क्योंकि हमारा इससे कोई मकसद नहीं होता कि कौन शख्स क्या कर रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत को कहूँगा कि जब इतनी बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो पंजाब के ऊपर भी नज़र डाली जाए। और ये जो एक वसीम अकरम प्लस हैं, इन वसीम अकरम प्लस के ऊपर भी ज़रा गौर किया जाए। और अगर इनको तब्दील करना इंतहाई नागुज़ीर है, तो इनके ऊपर एक सीनियर वफाकी वज़ीर बिठा दिया जाए, जिनकी एडवाइस के बगैर। या ना, ये बेनज़ीर के दौर के अंदर भी ये था, बेनज़ीर ने बाकायदा सीनियर वफाकी वज़ीर एक लगा दिया था वज़ीर आला के ऊपर, मंजूर भट्टू के ऊपर। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं ज़रा PDM की जानिब। तो PDM का मैं आपको बताऊँ कि मरीम नवाज़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि वो कोरोना का शिकार हो गई हैं,
اور ڈاکٹروں کو باقاعدہ پیسے دے دلا کے، پیسے تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ چلاتے ہیں، تو پیسے دے دلا کے اور ان کا منہ بند رکھنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں کرونا مطلب ظاہر ہے، مطلب پہلی جو رپورٹ ان کی آئی جو چھپا لی گئی، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ مریم اورنگزیب کے پاس موجود ہے، لیکن وہ فوراً چھپا لی گئی کیونکہ لندن سے بھی فون آ گیا اور ادھر ادھر سے بھی تمام آ گیا کہ یہ اگر ظاہر کر دیا تو مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ ہم ہی کرونا کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے رہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو تھی وہ رپورٹ چھپا لی گئی اور صرف وہ یہ کیا گیا کہ جناب مریم صفدر کو بڑا شدید تیز ترین بخار ہے، اور یہی سیم سچویشن جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو کشتی ہے وہ بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ تو بات یہ ویورز کے حالات میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اس کے اندر ایک اور جو اب آپ کو خوشخبری دے دوں، وہ خوشخبری یہ ہے گی کہ ہم نے بڑا برا وقت گزار لیا ہے، کافی، یعنی کہ ہم 70 سال سے برا ہی وقت گزار رہے ہیں۔ ایوب خان کے دور کے بعد سے ضیاء الحق کے دور آیا، ضیاء الحق کے دور کے اندر کچھ سکھ کا سانس عوام نے لیا، اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آیا، مشرف صاحب کے دور کے اندر کچھ سکھ کا سانس لیا، تو پھر جمہوریت کے مزے جب بھی ہم نے لیے، لیکن یہ جو حکومت ہے موجودہ، اس کے اندر ہم نے سخت ترین دور دیکھا، لیکن سخت ترین دور کے بعد، یعنی کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، اسی طرح سختی کے بعد نرمی بھی آ جائے، جب وہ سیانے کہتے ہیں کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے۔ تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر تیل کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں، یہ ڈیرہ غازی خان کا مقام ہے، کوہ سلیمان جس کو کہتے ہیں، اور 80,000 بیرل پر ڈے تیل وہاں سے نکالا جائے گا، اور ڈرلنگ کا کام بڑی سپیڈ سے جاری ہے، او جی ٹی سی اپنے ذرائع سے کر رہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہمیں غیر ملکی، کیونکہ ہم پہ کچھ، جب ہم نے کراچی کے سمندر میں تیل دریافت کیا تھا تو ہم پہ پابندیاں لگا دیں، اور ان کمپنیوں پہ پابندیاں لگا دی امریکہ نے اور یہ دوسرے بڑے ملکوں نے کہ نہیں جی آپ پاکستان کے اندر یہ کام نہیں کریں گے۔ تو بہرحال کوہ سلیمان کے اندر بہت بڑے تیل کے ذخائر دریافت ہو گئے، اور جس کی ڈرلنگ کا یعنی کہ ابتدائی تخمینہ جو ہے وہ 80,000 بیرل پر ڈے ہے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد کے اندر کراچی کے قریب وہاں پہ بھی تیل کے کچھ ذخائر دریافت ہو گئے جن کو فریز کر دیا گیا ہے، اور کراچی کے سمندر سے بھی اپنے ذرائع سے، یعنی کہ اپنے پاکستان نے اپنے اس سے ذرائع جو ہیں، اپنے ذریعے جو ہیں وہ بروئے کار لے کر آئے، جس کے اندر ہمارا پاک آرمی کا اور نیوی کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ پاکستان آرمی کی جو یہ انجینئرنگ کور ہے اس نے اس میں کام شروع کیا۔ اس کے بعد جب یہ غیر ملکی جو تھے اپنا بوریا بسترا لے کے وہاں سے بھاگ گئے کہ نہیں جی یہاں پہ نہیں نکل رہا، تو پھر پاکستان نے پاکستان آرمی میدان میں آئی، پاکستان نیوی میدان میں آئی، اور وہاں سے بھی جو ابتدائی وہ ہوئی ہے کہ واقعی یہاں پہ تیل موجود ہے، اور آج تک ہمیں جھوٹ بولا گیا۔ تو اگر پاکستان تیل کے یہ ذخائر، اگر کی اس میں گنجائش اب نہیں رہی ہے، اگر کی اس لیے گنجائش نہیں رہی ہے کہ کنفرم اطلاع ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ تقریباً اٹک ریفائنری جو ہے اس کو حقوق بھی دے دیے گئے ہیں کہ جو ہی تیل نکلتا ہے تو آپ نے یہ صاف کرنا ہے، اور کوشش ہوگی حکومت کی کہ تیل کو اس سطح پر لے آیا جائے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کو اس قیمت پہ لے آیا جائے کہ جو اس ریجن میں کہیں نہ ہو۔ اور لیکن یہاں پہ میں ایک بات کر دوں حکومت پاکستان کو کہ اللہ کرے کہ جب یہ تمام کام ہو جائیں تو اس کے بعد سب سے پہلا کام حکومت کو چاہیے اسمگلنگ روکنا۔ اور اسمگلنگ کیسے؟ یہ جو مولانا ڈیزل طرح کے جو لوگ ہیں جو افغانستان ڈیزل اسمگل کرتے ہیں اور بری طرح کرتے ہیں، یقین جانے ویورز میں آپ کو بتاؤں، میں بتاتے خود خیبر پختونخوا پشاور کا رہنے والا ہوں، ان لوگوں نے پائپ لائنیں ڈالی ہوئی ہیں، کیونکہ افغانستان کا تو کوئی بحری راستہ ہے نہیں کہ جس کے پاس وہاں ادھر تیل کہاں سے جا رہا ہے، ادھر اتنا پیٹرول اتنا ڈیزل کہاں سے جا رہا ہے۔ کچھ تو افغان ٹرانزٹ جو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ٹینکر ہمارے ملک سے گزریں، آپ کا تیل ہم وہ، لیکن یہ جو پاکستان کے علاقے کے اندر انہوں نے سرنگیں بنا کے پائپ لائنز ڈالی ہوئی ہیں ان بڑے بڑے لوگوں نے۔ تو صرف پاکستان اگر یہ اسمگلنگ کے اوپر کنٹرول کر لے، یعنی کہ لیکیج کے اوپر کنٹرول کر لے، تو یقین جانے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تیل میں خود کفیل، یعنی کہ اس ٹائم بھی موجودہ حالات میں بھی پاکستان اپنی ضرورت کا تقریباً 32% تیل پیدا کر رہا ہے ابھی بھی، اور 32 کے اندر ٹوٹل 18% ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ 18 سے 20% جو ہے وہ اسمگل ہو جاتا ہے۔
تو صرف اور صرف اسمگلنگ کو کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ جو رہی صحیح کسر رہے گی وہ ہمارے ذخائر پورے کر دیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تو ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے وہی 3 جملے کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اب ان کی کوئی. دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے. یہ 40% جو ہیں یہ گھر میں جا کے برتن شرتن دھوئیں، کپڑے شپڑے دھوئیں، اور اگر ان کو سیاست میں اتنا آنے کا شوق ہے تو پھر یہ جناب وہ ٹکٹ لیا کریں اپنی کنسرن پارٹی سے، اور ٹکٹ لے کے منتخب ہو کر آئیں. اور تیسری، باؤجی آپ کب آئیں گے، کیونکہ اب ہمیں آپ کی بڑی یاد آتی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر اتنے کیسز ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس، آپ 2 گاڑیاں پاکستان کے توشہ خانہ سے جسے کہتے ہیں کہ آپ لے کے مفت میں چلاتے رہیں. تو آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ گاڑیاں آپ نے کیسے لی تھی توشہ خانہ سے، اور یہ جو آپ کی جائیدادیں کیسے بنی ہیں. تو باؤجی آپ کب آئیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ لگاؤں گا ایک دفعہ پھر کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.